Egipatske piramide spadaju u najimpresivnije građevinske poduhvate u čitavoj istoriji čovečanstva, a nauka nam je kroz moderne tehnike datiranja omogućila da otkrijemo kada su izgrađene ove fascinantne strukture. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako smo utvrdili starost piramida i vidjet ćemo kako astronomija može da precizira vreme njihove izgradnje. Čitavog života sam fasciniran civilizacijom Starog Egipta i njenom istorijom, pre svega jer je to jedna od najstarijih i najdugovečnijih civilizacija u ljudskoj istoriji, a također je imala veliki uticaj na razvoj grčke i rimske civilizacije, koje su temelj današnjeg sveta u kojem živimo. Velika Keopsova piramida je najpoznatiji simbol Egipta i jedino je svetsko čudo koje je preživelo do današnjeg dana, a ova impozantna građevina vekovima fascinira istraživače koji pokušavaju da otkriju kako je izgrađena pre više od 4500 godina. U ranijem videu na kanalu obradio sam jednu od brojnih hipoteza o izgradnji Velike piramide, što možete vidjeti klikom na link u uglu ekrana. Međutim, u ovom videu želim da se fokusiram na njenu starost, odnosno na naučne metode kojima smo utvrdili kada je izgrađena. Danas, ukoliko u YouTube pretragu ukucate bilo šta o Starom Egiptu i naročito piramidama, bit ćete preplavljeni lavinom pseudoistorije i pseudoarheologije, a što je baš deprimirajuće za sve ljubitelje nauke i istorije. Tako ćete na primjer čuti da su piramide izgradili vanzemaljci ili da su ih izgradili Egipćani uz pomoć napredne tehnologije kako mi danas nemamo, a također se ističe da su piramide daleko starije nego što zvanična arheologija tvrdi, a što naravno nema nikakvu naučnu osnovu, o čemu ću sada govoriti. Danas znamo da je Velika piramida izgrađena sredinom 3. milenijuma pre nove ere, odnosno pre oko 4500 godina za vreme vladara Keopsa, a do ove brojke arheolozi nisu došli nasumičnim nagađanjem, već koristeći nekoliko različitih i nezavisnih metoda datiranja, naime datiranjem putem istorijskih hronologija, zatim putem radiokarbonskog i luminescentnog datiranja i ono što je posebno interesantno, astronomskim datiranjem. Istorijski gledano, Velika piramida je gotovo uvijek pripisivana egipatskom vladaru Keopsu, o čemu je prvi pisao starogrčki istoričar Herodot još u 5. veku pre nove ere, a Keopsovo ime se nalazi i unutar same piramide, tačnije u prostorijama iznad kraljeve odaje. Na kamenim blokovima pronađeni su zapisi koje su ostavili radnici koji su ih klesali i postavljali na piramidu, i konkretan primjer je ekipa radnika koja je sebe nazivala grupa Keopsovih prijatelja, što nam govori da su radnici sa velikim entuzijazmom radili za svog vladara, a također je interesantno da na jednom natpisu piše 17. godina vladavine Keopsa, što nam daje uvid u dužinu izgradnje piramide do ovog momenta. Hieroglifi sa imenom Keopsa pronađeni su i na drugim lokacijama na platou Giza, kao i u jamama oko piramide koje su skladištile ogromne drvene brodove, a također su pronađene grobnice Keopsovog rođaka Hemiunua, koji se smatra arhitektom Velike piramide, kao i kraljevog polubrata Ankafa, koji je direktno upravljao njenom izgradnjom, što znamo iz Mererovog dnevnika. Mererov dnevnik je fascinantna kolekcija zapisa na papirusu koja je pronađena na obali Crvenog mora, koji beleže dnevne poslove prevoženja kamenih blokova iz kamenoloma Tura do lokacije izgradnje Velike piramide, koja se originalno zvala Keopsov horizont. Merer je bio upravnik grupe od oko 40 radnika koji su brodovima svaki drugi dan prevozili blokove koji su korišćeni za belu oplatu piramide, a iz njegovog dnevnika znamo da je u podnožju piramide postojala luka nazvana Keopsov veliki bazen, o čemu su arheolozi spekulisali i pre otkrića ovog papirusa. Sada ću vam pročitati jedan deo iz Mererovog dnevnika koji nas vraća 4500 godina u prošlost i direktno svedoči procesu izgradnje Velike piramide. 23. dan. Direktor 10 Hesija provodi dan sa svojom pomorskom sekcijom u Keopsovoj luci jer je doneta odluka o odlasku. Provodi noć u Keopsovoj luci. Dan 24. Inspektor Merer provodi dan sa svojom grupom vukući kamenje sa onima koji su u registru elite, najboljim timovima i plemenitim Ankafom, direktorom Keopsove luke. Dan 25. Inspektor Merer provodi dan sa svojom ekipom, vuče kamenje u Turu, provodi noć u Tura severu. U Egiptu su pronađeni brojni zapisi, odnosno takozvane kraljevske liste, na kojima su zapisani vladari kao i dužine njihove vladavine, počevši od preddinastičkog perioda Egipta, a neki od poznatijih su Palermo kamen i Torinska lista, i na osnovu ovih zapisa egiptolozi su rekonstruisali čitavu istoriju Starog Egipta. Ipak važno je istaći da među ovim zapisima postoje brojne nesuglasice jer su sačinjeni u razmaku od više vekova, a često i više hiljada godina,
Od toga su pojedini faraoni preskočeni na nekim listama, a na nekima se pojavljuju nepoznati faraoni, a i dužine vladanja pojedinačnih faraona često variraju među različitim listama. Poređenjem i usaglašavanjem hronologije Starog Egipta sa hronologijama drugih civilizacija, poput Hetita sa kojima su Egipćani imali kontakt, egiptolozi su uspjeli da suze odstupanje u godinama vladanja 4. dinastije na plus minus 100 godina, što znači da je Velika piramida izgrađena između 2700. i 2500. godine pre nove ere, kada se datira 4. dinastija Starog Egipta. Međutim, naučnici su želeli da još nekom nezavisnom metodom preciziraju i potvrde istorijsku hronologiju Egipta, kao i da što tačnije preciziraju vreme izgradnje Velike piramide, i sredinom 20. veka je upravo koncipirana jedna veoma zanimljiva metoda datiranja koja je promenila arheologiju i geologiju zauvek, a to je metoda radioaktivnog ugljenika. Ovu metodu među prvima je osmislio američki hemičar Willard Libby i bazira se na merenju udela radioaktivnog ugljenika 14 u odnosu na ugljenik 12 u organskim materijalima, čime se može utvrditi starost uzorka sa priličnom preciznošću. Ugljenik 12 predstavlja ogromnu većinu ugljenika u našoj atmosferi, tačnije preko 99%, a ugljenik 14 je radioaktivna verzija molekula ugljenika koja se konstantno formira u visokim slojevima atmosfere usled dejstva kosmičkog zračenja na azot, što znači da je C14 stalno prisutan u atmosferi u tragovima i njegov odnos sa ugljenikom 12 je u ravnoteži tokom dugog perioda. Tokom života, biljka ili životinja je u ravnoteži sa svojom okolinom razmenjujući C14 s atmosferom kroz ishranu ili disanje, međutim nakon smrti organizma ova razmena se prekida i količina C14 u organizmu se više ne uvećava. Pošto je ugljenik 14 radioaktivni element sa poluživotom raspada od 5700 plus minus 30 godina, količina ovog izotopa u organizmu će iznositi polovinu nakon 5700 godina, četvrtinu nakon 11400 godina i tako dalje, i na osnovu merenja odnosa C14 i C12 u uzorku moguće izračunati vreme kada je organizam prestao da živi, a što je odlična alatka za arheološko datiranje. Originalna pretpostavka da je odnos ova dva izotopa ugljenika konstantan nije sasvim tačan za sve vremenske periode, jer on zavisi od geografske lokacije, a i varira tokom više desetina hiljada godina, što je poznatije kao De Vrisov efekat, ali naučnici su korigovali ova odstupanja na veoma zanimljiv način. Naime, kroz metod dendrohronologije, odnosno poređenjem preklapajućih godova drveća, izgrađen je kontinualni niz podataka o godovima koji se proteže preko 13.000 godina u prošlost, a što je omogućilo kalibrisanje metode radioaktivnog ugljenika u zavisnosti od variranja odnosa C14 i C12 tokom vremena. Upravo je Libby u saradnji sa kolegom Jamesom Arnoldom predložio da se ova metoda testira 49. godine na drvetu pronađenom u piramidama Džosera i Snefrua, koje su iz istorijske hronologije datirane između 2700. i 2550. godine pre nove ere, i rezultat datiranja radioaktivnim ugljenikom ukazuje na izgradnju oko 2800. godine pre nove ere plus minus 250 godina. Iako ova prva istraživanja nisu doprinela sužavanju perioda izgradnje ovih piramida, potvrdila su da je istorijska hronologija generalno tačna sa određenim odstupanjem, što je potvrdilo da je ova metoda veoma korisna alatka za egiptologiju. Velika piramida je prvi put datirana metodom radioaktivnog ugljenika tek tokom 80. godina i to koristeći 46 uzoraka maltera koji je korišćen radi vezivanja blokova piramide, zato što ovaj malter sadrži drveni pepeo koji je korišćen tokom njegovog pravljenja, a što omogućava datiranje, i naučnici su došli do opsega izgradnje između 2871. do 2604. godine pre nove ere, što je za oko 100 do 300 godina ranije od istorijske hronologije. Međutim, danas većina naučnika smatra da je ovo odstupanje posljedica takozvanog problema starog drveta, što je zabeleženo i na drugim arheološkim lokacijama u Egiptu, i svodi se na to da je drvo u starom Egiptu bilo veoma retko i skupo, zbog čega je verovatno čuvano i korišćeno tokom više generacija dugo nakon što je posečeno, a što bi objasnilo ovo odstupanje od par stotina godina. Na primjer, 2020. godine testiran je drveni fragment pronađen unutar Velike piramide u jednom od kraljičinih okna, i rezultat datiranja ukazuje na starost drveta između 3341. i 3094. godine pre nove ere, što je navelo mnoge da tvrde kako su piramide ipak starije nego što mislimo, međutim ovo odstupanje od 500 godina je objašnjivo ukoliko je fragment drveta potekao iz centra dugovečnog drveta.
Naknadna merenja tokom 90. godina, kao i ponovna analiza podataka posle 2000. godine, pomerile su i suzile period izgradnje Velike piramide na period između 2620. i 2484. godine pre nove ere, što se bolje uklapa sa istorijskom hronologijom, iako ne pruža veću preciznost od nje, mada svako novo istraživanje polako sužava raspon vremena. Još jedna interesantna metoda datiranja je primenjena na Mikerinovoj piramidi, koja je najmanja na platou Giza i izgrađena je nekoliko decenija nakon Velike piramide, a to je metoda luminescentnog datiranja. Luminescentno datiranje bazira se na stimulaciji materijala infracrvenom svetlošću kako bi se oslobodila akumulirana elektronska energija u mineralu, koja je prethodno stvorena izloženošću prirodnom sunčevom zračenju ili velikim zagrevanjem, a ova akumulirana energija se meri kako bi se odredilo koliko je vremena prošlo od posljednje izloženosti svetlosti, a što omogućava datiranje kamena, što je prilično zanimljivo. Ova metoda se u stvari sastoji iz nekoliko različitih varijanti, o kojima ću možda napraviti neki detaljniji video u budućnosti, ali za potrebe ovog videa važan nam je rezultat datiranja Mikerinove piramide, koji daje raspon od 4400. do 2500. godine pre nove ere, a što se odnosi i na Veliku piramidu koja je neznatno starija od Mikerinove. Nažalost, i ova potpuno nezavisna metoda ne pruža nam veću preciznost datiranja od istorijske hronologije ili metode radioaktivnog ugljenika, ali njen opseg se u donjoj granici preklapa sa rezultatima prethodnih datiranja, što nam svakako ukazuje da piramide sigurno nisu stare 12.000 godina, kako tvrde pojedini pseudoistoričari. Dakle, do sada smo vidjeli 3 vremenska opsega za izgradnju Keopsove piramide. 4400. do 2500. godine pre nove ere za luminescentno datiranje, 2700. do 2500. godine za istorijsku hronologiju i 2620. do 2484. godine za radioaktivni ugljenik. Međutim, postoji još jedna veoma interesantna metoda koja potencijalno pruža preciznost od samo 5 godina od početka izgradnje piramida, a to je astronomsko datiranje. Većina vas je verovatno čula brojne tvrdnje o astronomskoj orijentaciji piramida, bilo da je to raspored piramida na platou Giza koji podsjeća na raspored zvezda u Orionovom pojasu ili usmerenost okna iz Kraljeve grobnice ka određenim zvezdama i sazvežđima, kako tvrde pojedini istraživači, ali te teme su za sada i dalje spekulacije koje zahtevaju više dokaza kako bi bilo ozbiljnije shvaćeno od strane egiptologa. Jedna od neospornih fascinantnih činjenica o Velikoj piramidi, kao i o brojnim drugim piramidama, jeste njihova veoma precizna orijentacija ka severu i mnogi istoričari su izneli brojne hipoteze o metodama koje su stari Egipćani koristili kako bi orijentisali stranice piramida sa tako velikom preciznošću. Među predlozima su upotreba izlaska i zalaska sunca ili zvezda na horizontu kako bi se odredio pravac ka severu, međutim glavna mana kod ove hipoteze jeste neravan teren na platou Giza, što onemogućava direktan pogled ka istočnom i zapadnom horizontu, a što bi praktično onemogućilo preciznost od samo par ark minuta koja je zabeležena. Uverljiviji predlog jeste da su graditelji piramide koristili polarne zvezde kako bi orijentisali stranice ka severu i tu su također izneti razni predlozi, međutim jedan predlog se ističe iznad drugih jer ne samo da objašnjava kako bi to praktično bilo izvedeno, već potencijalno daje odgovori na pitanje kada su izgrađene piramide. Egiptolog Kate Spence je 2000. godine objavila zanimljivo zapažanje, a to je da je tokom vremena greška u odstupanju stranica piramida od pravca severa na izgled u korelaciji sa precesijom zemljine ose rotacije, ali hajde da idemo korak po korak. Zemljina osa rotacije trenutno je na severnoj hemisferi usmerena veoma blizu zvezde Polaris, što je slučajna okolnost koja nije uvijek važila u prošlosti i neće važiti u budućnosti, i to je iz razloga što zemljina osa rotacije ima takozvanu precesiju, odnosno osa rotacije napravi kompletan krug precesije na svakih 26.000 godina. Ovo za rezultat ima činjenicu da danas sve zvezde na severnom nebu na izgled kruže oko Polarisa, jer je ka ovoj zvezdi usmerena osa rotacije Zemlje. Međutim, ukoliko se vratimo u prošlost u vreme izgradnje piramida sredinom 3. milenijuma pre nove ere, nijedna zvezda se nije nalazila tako blizu nebeskog pola, ali su postojale zvezde koje su kružile blizu ove tačke, od kojih su pojedine bile vidljive golim okom. Spence je primetila da odstupanja stranica piramida izgrađenih tokom 3. milenijuma pre nove ere na izgled variraju od veoma malog odstupanja Velike piramide od samo 3 ark minuta, što je otprilike odstupanje od 1 mm na 1 metar dužine stranice piramide, dok su starije piramide imale veće ugavno odstupanje zapadno od severa, a kasnije piramide istočno od severa, što je bilo vrlo interesantno.
Jedno od objašnjenja za ovaj fenomen jeste da su stari Egipćani koristili isti metod za orijentaciju stranica piramida ka severu tokom više vekova, ali da je precesija zemljene ose rotacije pomerila zvezde na nebu putem kojih su određivali pravac severa, što je dodalo grešku za koju Egipćani nisu mogli da znaju. Kako bi testirala ovu hipotezu, Spence je napravila grafik gdje je na horizontalnoj osi zabeležila datume izgradnje piramida na osnovu datiranja o kojima smo ranije govorili, a na vertikalnoj osi odstupanje od severa u ark minutima, gdje je sve ispod x ose zapadno odstupanje, a iznad nje istočno odstupanje. U njenoj analizi prikupila je podatke o odstupanju stranica 8 piramida, među kojima su piramide u Meidumu, čuvene piramide u Sakari poput crvene i krive piramide, zatim 3 piramide na platou Giza, kao i još 2 piramide koje su izgrađene tokom 5. dinastije, tačnije piramide faraona Sahure i Neferirkare. 6 od ovih 8 piramida nalazile su se na istoj kosoj liniji koja predstavlja stepen odstupanja od pravca severa tokom vremena, dok su Kefrenova piramida i Sahureova piramida naizgled odstupale od ove linije, ali je primećeno da se one nalaze na drugoj kosoj liniji sa identičnim nagibom kao prva linija, samo u negativnom smeru, što je bilo vrlo interesantno. Analizirajući simulacije noćnog neba tokom sredine 3. milenijuma pre nove ere, Spence je primetila da su 2 polarne zvezde, Košab i Mizar, kada su se nalazile direktno jedna iznad druge na nebu, usmeravale pravo ka nebeskom polu tokom 2467. godine pre nove ere i došle na ideju da su Egipćani možda koristili baš ove 2 zvezde kako bi odredili pravac ka severu. Prema njenoj hipotezi, Egipćani su tokom noći posmatrali kretanje Košaba i Mizara tokom njihovog kruženja oko nevidljive nebeske polarne tačke i kada su se ove 2 zvezde nalazile direktno jedna iznad druge, taj pravac je određivao sever, na osnovu kojeg su graditelji usmerili stranice piramida. Međutim, ove 2 zvezde su jedino usmeravale pravo na sever tokom 2467. godine pre nove ere, a upotreba ovih zvezda pre ovog datuma bi prouzrokovala grešku zapadno od severa, a tokom kasnijih godina bi uzrokovala grešku istočno od severa. I ovo odstupanje je moguće matematički izračunati. Kada uporedimo ovaj matematički model odstupanja od severa koji je prouzrokovan korišćenjem zvezda Košab i Mizar, podaci se gotovo savršeno poklapaju sa zabeleženim odstupanjem stranica piramida iz ranijeg grafika, što ukazuje da je baš ovaj metod korišćen za orijentaciju stranica piramida, a što je fascinantno otkriće. Dakle, da ponovim, zabeleženo odstupanje stranica piramida od pravca severa može se objasniti ukoliko su Egipćani koristili zvezde Košab i Mizar kako bi odredili sever, a pošto je zemljena precesija vremenom pomerala nebeski pol, utvrđivanje severnog pravca koristeći ove zvezde je vremenom izazivalo sve veću i veću grešku u odstupanju od severa. Ova fascinantna korelacija svakako ne deluje kao slučajnost i gotovo savršeno objašnjava određivanje pravca severa, a pošto znamo da su samo tokom 2467. godine pre nove ere ove zvezde usmeravale pravo ka severu, na osnovu količine odstupanja od severa možemo izračunati koje godine su građene piramide. Po ovom modelu, izgradnja velike piramide je otpočela 2478. godine pre nove ere plus minus 5 godina, što malo odstupa od drugih metoda datiranja koje sam spomenuo u prethodnom delu videa. Međutim, druga grupa naučnika je analizirala upotrebu druge 2 zvezde i to u horizontalnoj orijentaciji i izračunali su datum izgradnje 2638. godine pre nove ere. Obe hipoteze se baziraju na sličnom astronomskom principu, samo što obuhvataju različite grupe zvezda, a po mom mišljenju verzija koju je iznela Spence je uverljivija zbog većeg sjaja zvezda nego u drugoj verziji, a interesantno, pojedini hieroglifi naizgled potvrđuju da su Egipćani koristili ovakav vertikalni sistem orijentacije, jer na primjer na Senenmut astronomskoj tavanici vidimo crtež 2 zvezde koje su povezane vertikalnom linijom. Svi ovi podaci i metode datiranja upućuju nas na sredinu 3. milenijuma pre nove ere, iako i dalje postoje debate o tačnoj godini gradnje velike piramide, ali suština je da nauka zahteva poklapanje nezavisnih grupa dokaza kako bi se nešto utvrdilo kao činjenica. Zato je tema o starosti velike piramide odličan primjer koji ilustruje razliku između pseudonauke i nauke, jer pseudonauka svoje stanovište bazira na isticanju anomalija i nesuglasica bez konkretnih objašnjenja koje je moguće testirati i dokazati, dok nauka temeljno gradi hipotezu sloj po sloj i sakuplja dokaze nezavisnim metodama kako bi se formirao smislen model sveta oko nas. Voleo bih kada bih makar na trenutak mogao da se vratim u prošlost, u vreme izgradnje velike piramide, da zajedno sa ljudima poput Merera bacim pogled na spektakularno gradilište i projekat kakav svet nikada do tada nije video,
i poručio bih im da će njihovo delo inspirisati čovečanstvo hiljadama godina u budućnosti i da će jednoga dana iste zvezde koje su oni koristili pri izgradnji piramida omogućiti nama da otkrijemo kada su one izgrađene. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.